Shalom, Shalom. selamat datang di ibadah minggu hari ini. Welcome to the Sunday service. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Nice to meet you all. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersatu dalam doa. Before we start, let us pray. Bapak yang baik, terima kasih untuk berkatmu hari ini. Thank you, Father, for today blessing. Kalau sekarang kami akan memulai ibadah kami, As we are going to start our prayer, biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. please bless the sermon from beginning to the end of this service. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengar nanti, And let the words of God, the message from you that we are going to get today, bisa menjadi berkat dalam hati kami dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. can be a blessing in our heart and a rhema into our life. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. In the name of Lord Jesus, we pray. Amin. Amen.
Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Happy to see you all today. Senang jumpa lagi di hari Minggu ini. We have a mighty God Kita punya Tuhan yang besar who is controlling each and everything. yang mengendalikan segala sesuatu. And Jesus, Dan Tuhan Yesus who is always with us. yang senantiasa beserta dengan kita. Whatever happens in the world, Apapun yang terjadi di seluruh dunia, nothing can touch his children tidak ada yang bisa menjamah anak-anaknya. because he Karena keeps us as the apple of the eye. Ia menjaga kita seperti biji matanya. And he has sent Jesus, Dan Ia telah mengirim Tuhan Yesus, and we are going to see about him dan kita akan melihat tentangnya. in just one single book, Hebrews. We see 7 things today about Jesus. Dari kitab Ibrani kita akan melihat 7 hal tentang Yesus. The 7 titles specially given to Jesus. 7 title atau 7 sebutan yang diberikan secara khusus kepada Tuhan Yesus. There are so many names and titles given to Jesus, Ada banyak nama dan julukan yang diberikan kepada Yesus, but in tetapi Hebrews, dalam kitab Ibrani it's very special and related to us. sangat khusus dan berhubungan dengan kita. So we are going to see the 7 titles Jadi kita akan from the book of melihat Hebrews. 7 title, 7 julukan tentang Tuhan Yesus. And that is very, very useful and helpful and also very purpose of Jesus coming to this world for us. Itu sangat penting dan itu sangat berguna, dan itu juga salah satu tujuan dari Tuhan Yesus datang ke dunia. Okay, let's go to the first one. Yang pertama, Hebrews chapter 1 and verse 2. Ibrani 1 ayat 2. But we are going to see until 4, okay? So we'll understand more. Kita akan melihat 2 sampai 4 untuk mengerti lebih dalam. Hebrews 1, 2. Ibrani 1 ayat 2. Hath in this last day spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. So here we see, Jadi di sini kita lihat, the Bible talks that Jesus is the heir of everything, by whom all he made the worlds, even the worlds. Yesus adalah ahli waris dari segala sesuatu, dan oleh Yesus Ia membuat dunia. So it's not only about this earth, it is the whole entire universe. Bukan hanya dunia, bahkan alam semesta. Verse 3 tells, Ayat 3 dikatakan, who being the brightness of his glory and the express image of God's person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. So here, Jadi di sini, this is talking about Jesus, ini bicara tentang Yesus, the brightness of his glory, and which is expressing the Father's power or his glory. cahaya kemuliaan yang merupakan gambar wujud Allah dan kemuliaannya. Verse 4, Ayat 4. being made so better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than all of them. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. So we see here Jadi kita lihat di sini. that Jesus is the heir of all the things. Jadi Tuhan Yesus adalah pewaris dari segala hal. Not like many people, they think that Jesus is born just 2,000 years before. Tidak seperti yang banyak orang pikirkan bahwa Yesus baru lahir 2000 tahun yang lalu. Oh, he's just a prophet, like Moses even spoke about him. Oh, dia mungkin hanya seperti Musa, seperti nabi
yang Musa sebutkan. This is all beyond that. Ini lebih dari itu. Verse 4 it tells, Ayat 4 dikatakan, more better and excellent than all the angels. dia lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Now we need to understand this complex book of Hebrew. Kita perlu mengerti kompleksitas dari kitab Ibrani ini. So Paul is talking either way, both sides, as God as well as how he came as a human being and how he represents and all those things. Paulus sedang menjelaskan tentang Yesus baik sebagai Allah maupun sebagai manusia dan apa yang ia representasikan, ia wakilkan. Here, Di sini you see, he is talking mostly to the Gentiles. kita lihat ia bicara kepada sebagian besar orang-orang non-Yahudi. So we see here, Jadi kita lihat di sini, he's showing Jesus as a heir. ia menunjukkan Yesus sebagai pewaris, ahli waris. If Jesus wouldn't have died, Andai kata Tuhan Yesus tidak mati, he would have been just a triune God, mungkin dia tetap Allah Tritunggal, satu dari Allah Tritunggal. and you know the Father, Son, and the Holy Spirit. Seperti yang kita ketahui, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. We don't know the hierarchical position between them before Jesus came to this world. Kita tidak tahu hierarki yang ada di antara ketiganya ini sebelum kedatangan Tuhan Yesus. But the Bible tells Tapi Alkitab mengatakan in Romans, dalam kitab Roma, so in the Bible you see in one single verse, it talks about the hierarchy. di Alkitab dalam satu ayat dijelaskan tentang hierarki, Husband is the head of the wife. di mana dikatakan di situ suami adalah kepala dari istri, Jesus is the head of the husband. Tuhan Yesus adalah kepala dari suami, And the Father is the head of Jesus. dan Bapa adalah kepala dari Yesus. So this is because he come to this world. Ini karena Yesus dalam posisinya datang ke dunia. Many things the Father keeps in control of him. Banyak kali Bapa menunjukkan kendali atas Yesus. If you, for example, Misalnya, the timing when Jesus has to come to the world, nobody knows including Jesus. waktu kapan Tuhan Yesus akan datang ke dunia tidak ada yang tahu, termasuk Yesus. But Tetapi most of the thing, seringkali it has been, the powers and the authority has been given to Jesus. kuasa dan otoritas telah diberikan kepada Yesus. And that's what made him the heir. Dan itulah yang membuatnya menjadi ahli waris. Sometime before, I've already preached about this. Beberapa waktu yang lalu saya telah mengkhotbahkan tentang hal ini. Now we need to understand that Jesus is the heir of the entire universe. Sekarang kita perlu mengerti bahwa Yesuslah pewaris dari seluruh alam semesta. But the most important, Dan yang paling penting, we are co-heirs with Jesus. kita pun adalah co-heir, sesama pewaris bersama Yesus. That's why Itu we sebabnya have all authority. kita pun mempunyai segala otoritas. And Jesus tells in Matthew 18:18, what you bind in the earth shall be bound in the heaven. Dan dalam Matius 18 ayat 18 dikatakan, apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga. How do we get this power? Bagaimana kita memperoleh kuasa itu? Because we are the co-heirs with Jesus. Karena kita adalah sesama pewaris bersama Yesus. Hallelujah. Haleluya. The second thing, let's see, Yang kedua, mari kita lihat in Hebrews chapter 2 and verse 10. dalam Ibrani 2 ayat 10. For it became him for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. So here, Jadi di sini the Bible tells that he is the captain of salvation. Alkitab mengatakan ia adalah
dalam bahasa Inggrisnya kapten dari keselamatan, tapi dalam bahasa Indonesianya ia adalah pemimpin mereka kepada keselamatan. Who is the captain? Siapa kapten? Captain is the leader. He is the one who take control of the whole entire ship. He decides whatever he wants. He does whatever he wants. Kapten adalah ia yang mengendalikan seluruh kapal. Ia akan lakukan apa yang terbaik buat kapal itu. Mana yang boleh, mana yang tidak. Maybe the director from the shore may be telling this and that, but it's the captain who decides on the current situation or whatever he decides, he does it. Mungkin udah ada peraturan dari kantor pusat mengenai kapal, tapi saat kapten yang ada di kapal sedang beroperasi, yang mengetahui keadaan yang sedang dihadapi, maka keputusannya lah yang akan berlaku. Verse 11 tells, Ayat 11 mengatakan, for both he that sanctified and they who are sanctified are all of one, for which cause he is not ashamed to call them brethren. sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. So we need to understand, Jadi kita perlu mengerti. here this verse tells we are one together. Ayat ini mengatakan kita adalah kesatuan bersama dengan Yesus. The one who sanctifies us and the one who is being sanctified, all one together. Dia yang menguduskan dan dia yaitu Yesus, dan dikuduskan yaitu kita, menjadi satu. So we need to understand Jadi kita perlu mengerti why is it so important? kenapa hal ini sangat penting. Because Karena the previous verse tells, ayat sebelumnya mengatakan all things are made by him. semua hal dibuat olehnya. So everything is made by him. He is the creator. He's one of the creator. Semuanya dibuat olehnya berarti ia adalah pencipta. But Tetapi we are united with him. kita bersatu dengannya. Hallelujah. Haleluya. That is very special about Jesus. Itulah yang sangat istimewa tentang Yesus. We are not united with the Father directly, or we are not united with the Holy Spirit directly, even though they operate and they come and stay in us. Kita tidak bersatu dengan Bapa atau Roh Kudus meskipun mereka tinggal di dalam kita, tapi kita bersatunya dengan Tuhan Yesus. So he became the captain of salvation. It's not just salvation means not only going to heaven, but even beyond that. Yesus menjadi pemimpin kita menuju keselamatan, dan bukan hanya keselamatan jiwa, tapi lebih dari itu. Hallelujah. Haleluya. That's why we need to understand. Itu sebabnya kita perlu mengerti We need to stick on to Jesus, bahwa kita perlu senantiasa melekat dengan Yesus. because all salvation is by him and through him. Karena semua keselamatan kita olehnya dan melaluinya. Sometimes people may ask, how about the Old Testament people? Ada yang tanya bagaimana dengan orang-orang di perjanjian lama? As many times I've spoken, in 1 Peter, the Bible very clearly explains that Jesus, when he died, he did not die in spirit, but in flesh. And in spirit he went to the heads, and then he spoke to all of them and bound them and bring them back, those who were saved. Jadi beberapa kali saya sampaikan bahwa dalam kitab 1 Petrus dijelaskan saat Tuhan Yesus mati, yang mati hanya tubuhnya, tapi rohnya hidup yang turun ke Hades untuk menyelamatkan orang-orang di perjanjian lama. Hallelujah. Haleluya. So the whole salvation of the world, Jadi seluruh keselamatan dunia he became the captain. ialah pemimpinnya atau kaptennya. Let's see the third title, Kita akan melihat yang ketiga, Hebrews 3:1 onwards. Ibrani 3 dan seterusnya. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Jesus Christ. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, Yesus Kristus. So here the Bible talks that Jesus is the apostle. Jadi di sini dikatakan Yesus sebagai rasul. So he is the first apostle. Ialah rasul yang pertama.
And apostle is in a different position. So I will explain to you about that. Dan rasul itu posisinya berbeda, nanti akan saya jelaskan. Verse 2, Ayat 2, who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. Ibrani 3 ayat 2, yang setia kepada dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. So here we Jadi di see sini kita lihat the Bible is correlating Jesus with Moses. Alkitab mengkorelasikan Tuhan Yesus dengan Musa. Now we need to understand about the 5 callings in the Bible. Kita perlu mengerti mengenai 5 panggilan yang ada di Alkitab. There is a pastor Ada pendeta, who is preaching, teaching pendeta atau gembala yang kerjaannya berkhotbah, mengajar, from the child, dedication, birth, mulai dari mendedikasikan anak-anak dari kelahiran anak dalam jemaat, Sunday class, sekolah minggu, baptism, baptis, and then marriage, perkawinan, and then finally the death sampai and the kematian funeral. dan penguburan. All those things the other people they don't do. The apostle, the prophets and evangelists generally they don't do. Ya, ini adalah pekerjaan pendeta atau gembala yang bukan dikerjakan oleh nabi atau rasul atau penginjil. Even though sometimes they do, Meskipun dalam keadaan tertentu ya mereka melakukan juga. and many times the apostles do because they are the head of all this calling. Dan terutama rasul, panggilan rasul biasanya melakukan banyak hal karena ia adalah yang utama dari 5 panggilan gereja ini. Okay. So the next one is teachers. Yang berikutnya adalah guru. Teachers are the people who teach in the Bible school, or sometimes even in the church they teach in the seminars and in the Bible studies and other things. Guru adalah ia yang mengajar dalam seminar-seminar, dalam sekolah Alkitab dan lain-lainnya. The evangelists are the people who are always working outside the 4 walls of the church. Penginjil adalah dia yang pekerjaannya di luar gereja, kebanyakan dia berjalan berkeliling. And then comes the prophets, Dan nabi who are the mouthpiece of God. yang merupakan juru bicara Allah, And God speaks to them through dreams and the visions. yang mana Tuhan bicara kepada mereka melalui mimpi dan penglihatan. You can see that God himself explaining that in Numbers chapter 12. Kita bisa lihat di mana Tuhan menjelaskan itu dalam Bilangan pasal 12. So we see there Jadi kita lihat di sana, that the prophetess Miriam, contohnya Nabiah Miriam, God tells, I will speak in dreams and the visions. Yes, of course you are a prophetess. bahwa aku akan bicara melalui mimpi dan penglihatan. Ya, kepada nabi atau nabiah Tuhan bicara melalui mimpi dan penglihatan. But Moses Tetapi kepada Musa, is not like that. I talk to him face to face. Musa bukan hanya nabi, tapi dia lebih dari itu karena Tuhan mengatakan aku dengan Musa bicara muka ketemu muka. So what is his position then? Jadi apakah posisi Musa? So Moses is equivalent to apostle. That's what it is correlating here when it's talking about Jesus as an apostle. Musa dalam perjanjian, andai kata disamakan dengan perjanjian baru, posisinya adalah rasul. Oleh sebab itu ia dalam ayat ini dikorelasikan dengan Yesus yang sebagai rasul. Hallelujah. Haleluya. So Jesus Yesus is an apostle adalah rasul juga who has been appointed by God yang himself. ditunjuk oleh Allah Bapa sendiri. And the Bible tells in verse 2, Dan dalam ayat 2 Alkitab mengatakan he's faithful in his job. ia setia dalam pekerjaannya. Verse 3, Ayat 3. for this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who has builded the house hath more honor than the house. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. So here it talks about what? Ini bicara tentang apa? The one who is more honorable than the house which is built. The builder or the owner of the house is more honorable than the house. Tentang bahwa yang punya rumah itu lebih berharga atau lebih terhormat daripada rumahnya. So which is the house?
Apakah rumahnya? House is the assembly of God, that is the church. Rumahnya adalah gereja, jemaat Allah. So you see here, Jadi kita lihat di sini, the Bible is talking about Alkitab sedang bicara tentang the Jesus position posisi Yesus and the relationship with us. dan hubungannya dengan kita. Hallelujah. Haleluya. So we need to understand Jadi kita perlu mengerti, Jesus is the apostle, Yesus adalah rasul. and there are also apostles in the body of Christ. Dan ada rasul juga dalam tubuh Kristus. You see the 12 apostles Jesus appointed. Misalnya 12 rasul yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Of course, there are people like Thomas who don't believe. Ya tentu ada juga orang-orang seperti Thomas yang tidak percaya. There's a Peter who denied. Ada Petrus yang sempat menyangkal Tuhan Yesus. And of course, they are all repented. Yang pada akhirnya mereka semua itu bertobat. And they all died for Jesus. Dan bahkan mati bagi Kristus. And one, of course, sold Jesus and he didn't repent. Kecuali Yudas yang menjual Tuhan Yesus dan tidak bertobat. You see, Moses Musa is actually the younger brother of Miriam and Aaron. sebenarnya adik yang bungsu dari Miriam dan Harun. And Miriam questioned about Moses' marriage. Dan Miriam mempertanyakan tentang perkawinannya Musa. Moses did not become angry or Moses did not complain, but it's God who became angry and Musa God took action. tidak komplain atau marah, tapi Tuhanlah yang memperhatikan dan mengambil satu langkah terhadap Miriam. So there is a difference of the hierarchy which God or the kingdom of God sees and honors it. Jadi ada perbedaan hierarki yang Tuhan lihat dan Tuhan hargai. Hallelujah. Haleluya. And even in the apostles, there are different types of apostles. Some are global, some are territorially limited to certain countries or something. Bahkan dalam hal rasul pun ada perbedaan antara rasul yang global dan yang teritorial. Okay, let's go to the next title. Yang berikutnya, Hebrews 5, 9 and 10. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. So here it talks about he is the author or the starting of all salvation. Ya dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ia adalah author of salvation. Tapi di Indonesia dikatakan ia adalah pokok keselamatan. Jadi di sini menjelaskan bahwa Yesus sebagai pencipta dari keselamatan itu sendiri. What does it mean? Artinya, The Bible tells, Alkitab mengatakan he was slain even before the foundations of the world. bahwa ia telah disalibkan atau ia telah mati atau terbunuh sebelum dunia dijadikan. What is this? Maksudnya, Many times people have a question. banyak kali orang punya pertanyaan, God doesn't know that man will fall into sin. apakah Tuhan tidak tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa? Why did he keep the tree there? Kenapa Tuhan taruh pohon yang dilarang makan buahnya di Eden? God keep the fruit, the tree in Eden to test whether the people are obedient or not. Tuhan menaruh pohon di Taman Eden untuk menguji mengenai ketaatan manusia, apakah manusia taat atau tidak. Because if he gives the freedom like the angels, Karena apabila diberi kebebasan seperti malaikat, then maka even if small things you cannot trust, how can it be big things? kalau hal kecil tidak bisa dipercaya, bagaimana mempercayai hal yang besar? Because even one angel can kill 140,000 people. Karena satu malaikat bisa memusnahkan lebih dari 100.000 orang. So we need to understand about this. Jadi kita perlu mengerti tentang ini. That Jesus Bahwa Tuhan Yesus has become the author of salvation
telah menjadi pencipta dari keselamatan. That's why even before the sin came into existence, He's already slain. Itu sebabnya sebelum ada dosa, ia telah disalibkan, istilahnya telah terbunuh. No sin is there, no man is there, even no world is there, but He was crucified, He was slain before that. Bahkan belum ada manusia, belum ada dosa, belum ada dunia, tapi Tuhan Yesus sudah mati. This is what it is. Inilah keadaannya. So He's the author of eternal salvation. Makanya dikatakan ialah pencipta dari keselamatan yang abadi. So we see here, Jadi kita lihat di sini, Jesus is the author of salvation. Tuhan Yesus adalah pencipta atau pembuat dari keselamatan itu sendiri. Many gurus in India and many other places, Banyak guru-guru di India atau di tempat-tempat yang lain, they talk about salvation going to heaven through many channels. mereka bicara mengenai keselamatan melalui banyak jalur. But Tetapi Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. How you can tell that? Bagaimana orang bisa mengatakan hal seperti itu? Just because He is the author, He is the creator, or He is the one who did everything. Ia dapat mengatakan seperti itu karena tadi di Ibrani 5 ayat 9 ini, ialah yang menjadi author atau pengarang dari keselamatan itu, pencipta dari keselamatan itu. So He just came to this world 2000 years before only to fulfill that, but He is the author, He is the composer, or He is the one who make everything. Ia datang 2000 tahun yang lalu ke dunia hanya untuk menggenapi apa yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu keselamatan umat manusia, yang mana Dia adalah pembuatnya, Dia adalah autornya. Hallelujah. Haleluya. That's why He tells, Itu sebabnya I am dikatakan, the way. akulah jalan. If anybody try to go to heaven on the other side, he's a thief and he will not enter. He tells. Dikatakan apabila tidak melalui aku, ia adalah pencuri. Hallelujah. Haleluya. Jesus talk about the heaven and the way to the Father. Tuhan Yesus berbicara tentang surga di mana Bapa ada di sana. Hallelujah. Haleluya. Okay, so let's go to the next one. Yang berikutnya, Jesus is the forerunner. Tuhan Yesus adalah pendahulu. Hebrews 6:20. Ibrani 6 ayat 20. Whether the forerunner is for us entered, even Jesus made an high priest forever after the order of Melchizedek. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. What is forerunner? Apakah pendahulu atau perintis? You know about John the Baptist, he is a forerunner for Jesus. Misalnya Yohanes Pembaptis, ia adalah pendahulu atau perintis sebelum kedatangan Tuhan Yesus. And in the relay, you can see people running before, one track before or one round before. They are called forerunners, or foreriders are also there in the streets, in the police and everything. Ya, misalkan dalam suatu pertandingan lari, orang yang mendahului, misalkan dia mulai di track yang lebih dahulu, itu disebut forerunner atau pendahulu. Juga misalkan kendaraan yang membuka jalan bagi presiden, forerider, dia adalah pendahulu juga sebenarnya, perintis supaya presiden jalan gak kena macet misalnya. So you see, Jadi kita lihat, Jesus is our forerunner. Tuhan Yesus adalah pendahulu kita atau perintis jalan keselamatan kita. What is forerunner? Apakah forerunner ini? He came to this world Ia datang ke dunia ini not just sitting in the heaven and commanding, do this, do that, but he came to this world and showed us how to live a holy life even in this sinful world. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberi contoh kepada kita bagaimana agar kita tetap bisa hidup kudus meskipun di dunia yang penuh dosa. Jesus said, as I am not of the world, you are also not of the world. Yesus mengatakan, karena aku juga bukan dari dunia, demikian juga engkau bukan dari dunia. So Jesus is always correlating himself with us.
Tuhan Yesus selalu mengkorelasikan dirinya dengan kita. So, he came to this world Jadi dia datang ke dunia ini to show untuk how menunjukkan we can live holy. bagaimana kita bisa hidup kudus. Because we get saved once, Karena kita telah diselamatkan satu kali, and not every time getting saved. Only once we get saved, but try to stay in holiness through the blood of Jesus. jadi kita bukan berkali-kali diselamatkan, satu kali, dan hendaklah kita tinggal dalam keselamatan itu, hidup dalam kekudusan. We get baptized, Kita dibaptis, we die in Christ and mati come out dalam as a new Kristus, creation. dan bangkit sebagai ciptaan yang baru. But how do we live holy? Bagaimana cara hidup kudus? The Bible tells, live holy as I am holy. Alkitab mengatakan, hiduplah kudus seperti halnya aku kudus, kata Allah. So, how to be holy? Caranya, Follow Jesus. ikutilah Tuhan Yesus. If somebody slap you one side, show the other side. Kalau seseorang menampar pipi kiri, berikan pipi kanan. How many times to forgive? Berapa banyak kita harus mengampuni? 770 times. 7 kali 70 kali. What does it mean? Artinya 7 is fullness into fullness, so that is eternally you keep forgiving. 7 adalah angka kelimpahan, angka kegenapan kali 70. Juga angka yang kegenapan artinya tidak berkesudahan kita memberi maaf. That's how we live holy. Itulah cara hidup kudus. If you have the heart of forgiveness, Kalau kita mempunyai hati yang memaafkan, if you have the love, memiliki kasih, if you have the peace, memiliki damai sejahtera, you can live kita bisa like hidup Jesus, the forerunner. seperti Tuhan Yesus sebagai perintis atau pendahulu. That's how Jesus lived. Demikianlah Tuhan Yesus hidup. He forgave Ia mengampuni, Forget. memaafkan, melupakan, and loved anybody and everybody. dan mengasihi setiap orang. Hallelujah. Haleluya. Okay, so let's follow the forerunner and be like him. Mari kita mengikuti perintis kita dan jadilah sepertinya. The next thing, Yang berikutnya, high priest. imam besar. Okay, let's see in Hebrews 6:20 again. Masih di ayat yang sama, Ibrani 6 ayat 20. Whether the forerunner is for us entered, even Jesus made an high priest forever after the order of Melchizedek. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Okay, let's see Hebrews 10:19. Ibrani 10 ayat 19. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. So through the high priest, Jadi melalui imam besar, what do? apa yang kita We can lakukan? enter the holy of holies Kita bisa masuk ruang maha kudus through the blood of Jesus. melalui darah Yesus. Verse 10 and verse 20. Ibrani 10 ayat 20. By a new living way which he has consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Hallelujah. Haleluya. So here we see Di sini kita lihat Jesus is the high priest. Yesus sebagai imam besar. Aaron Harun was made as a high priest, dibuat menjadi imam besar and he can enter into the most holy only once in a year. dan setahun sekali ia bisa masuk ke ruang maha kudus. And he has to consecrate himself, Dan sebelum itu ia pun harus menguduskan dirinya, sacrifice for himself, memberi pengorbanan bagi dirinya, and sacrifice for the whole congregation. dan juga memberi pengorbanan untuk seluruh jemaat, bagi And seluruh jemaat. if there is any sin in the congregation, Dan apabila ada dosa di tengah jemaat, Aaron the high priest will die. Harun yang berada di ruang maha kudus bisa mati. But here, Tapi di sini Jesus the high priest is different. Tuhan Yesus sebagai imam besar adalah hal yang berbeda. He can enter into holy of holies, Ia bisa masuk ke ruang maha kudus and he can do anything for us. dan ia bisa melakukan apapun bagi kita.
And what happened? Dan apa yang terjadi When he died, saat ia mati, from top to the bottom, the screen, the veil which is dividing the Holy of Holies and the Holies got torn. tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus terrobek dari atas sampai bawah. So through the blood of Jesus, we can enter into the Holy of Holies. We are not limited to the Holies, or we are not limited to the entrance alone. Jadi melalui darah Yesus kita bisa masuk, kita dilayakkan masuk ke ruang maha kudus. Bukan hanya di ruang kudus atau di pintu masuk. That's what's happening now. You see, Itulah yang terjadi sekarang. the corona come. Saat corona datang, Usually what we do, biasanya apa yang kita we go to lakukan? the church, Kita ke gereja, the pastors pray, pendetanya berdoa, and maybe they put their lay hands on pray, mungkin menumpangkan tangan dan berdoa. and they teach and preach. Dia mengajar dan berkhotbah. That's all good. Itu baik. But now what's happening? Tapi sekarang apa yang terjadi? You have to enter into the Holy of Holies from your home. Kita masuk ruang maha kudus dari rumah kita. So your house has to be holy. Sehingga rumah kita haruslah kudus. You have to be holy. Demikian juga kita. But how does all this thing happen? Dan bagaimana caranya ini bisa terjadi? Through the high priest Jesus. Melalui imam besar kita, Yesus Kristus. He gave himself as a sacrifice once for all. Ia telah memberikan dirinya sebagai korban persembahan, korban sembelihan sekali dan untuk selamanya. So that Sehingga we can become priests. kita bisa menjadi imam. In Revelation chapter 1 and verse 5 Dalam Wahyu 1 ayat 5 and Revelation chapter 5, dan dalam Wahyu pasal 5, you can see kita bisa we are lihat called as priests. kita ini disebut imam. So we are a priest at your home, in your family, in your office, or in your place. Jadi sebenarnya kita adalah imam di rumah kita, di kantor kita, atau di tempat di mana kita ditempatkan. Through Melalui the high priest Jesus. imam besar Yesus. Below Aaron, Di bawah Harun, there are a lot of other priests who are helping inside the tabernacle. ada banyak imam yang menolong di kemah suci. But Tetapi only person who is eligible to enter is the high priest, who is Aaron. yang bisa masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar, yaitu Harun. That is now changed because of Jesus, through Jesus. Nah, hal itu dalam perjanjian baru berubah karena Yesus. So now, Jadi sekarang, anywhere you dimanapun can sit and pray, kita bisa duduk dan berdoa and you can enter into the Holy of dan Holies. masuk ke ruang maha kudus. Hallelujah. Haleluya. So remember, Jadi ingatlah, Jesus became the high priest and to make you as a priest along with him. Tuhan Yesus menjadi imam besar untuk membuatmu menjadi imam bersama dengannya. So you work with him. Jadi kita bekerja dengannya. You not only Bersamanya. work for him, but you work along with him. Bukan hanya bagi dia, tapi bekerja bersamanya. The next one, the seventh Yang one, berikutnya, yang ketujuh, he is the author and finisher of faith. dia adalah pencipta atau pengarang dari iman dan dialah yang menyelesaikannya. Let's see Hebrews 12:1. Ibrani 12 ayat 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is before us. Verse 2. Looking after Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sit down at the right hand of the throne of God. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia.
yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. So here we see Jadi di sini kita lihat Jesus is the author of faith. Tuhan Yesus adalah pengarang atau pencipta iman, kalau dalam bahasa Indonesianya, yang memimpin kita dalam iman. Dia adalah pemimpin iman. How and what is author of faith? Maksudnya We are sinners. kita ini semua orang berdosa. And we have been born in sin, and Bahkan what's on the kita- other side who doesn't know about God? Dilahirkan oleh dalam dosa dan tidak mengenal Tuhan. Kita itu semuanya pada awalnya. But when we accept Jesus as a Savior, Tapi saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, we become the believers. kita menjadi orang percaya. How we become the believer? Yaitu dengan cara Because Jesus, we invite Him, and He become the author of faith in us, author of believer, or author of believing. mengundang Yesus masuk ke dalam hati dan roh kita, sehingga ia menjadi pemimpin dari kepercayaan kita. Ia menjadi author atau pengarang dari pencipta dari iman kita, kepercayaan kita. Otherwise, the school teaches that we came from monkey and the world is created by evolution. Kalau tidak demikian, kita bisa mengikuti apa yang diajarkan guru-guru, yaitu kita adalah kera yang berevolusi menjadi manusia. When we are small, Waktu kita masih kecil, so we ask the teacher kita tanya kepada guru when they kita taught the evolution. saat mereka mengajarkan tentang teori evolusi. So teacher, your grandmother is a monkey or your great grandmother is a monkey? Guru itu yang kera itu nenek atau kakek, Become angry. dan gurunya menjadi sewot, menjadi marah. Teacher become angry, but that's what they're teaching. Meskipun mereka marah, dikatakan, ditanya dia siapa yang adalah kera, tapi tetap aja itu diajarkan teori Darwin ya. So we need to understand. Jadi kita perlu mengerti We will be believing only that. apa yang diajarkan, bisa-bisa kita percaya hal itu. But when we accept Jesus as Savior, Tapi saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat we believe kita, there's a heaven. kita percaya ada surga, And we believe there's a Father who loves us and cares for us. dan kita percaya ada Bapa, Allah Bapa yang mengasihi kita dan peduli akan kita. And not only that, Dan bukan hanya itu, we believe that through Jesus, kita percaya bahwa melalui Yesus, we can also do what He did. kita juga bisa melakukan apa yang Ia lakukan. That is the faith which develops in us because He is the author of faith. Itulah iman yang berkembang di dalam kita, yang merupakan dari Yesus, yang adalah dari Yesus, karena Ia adalah pencipta iman, pengarang iman kita. That's why- Author of our faith. Terjemahan dalam bahasa Indonesia agak susah. That's why many people Itu sebabnya banyak orang, cannot believe on divine miracles, banyak yang tidak percaya akan mujizat yang ilahi divine healings. atau kesembuhan ilahi. They cannot believe. Mereka banyak yang tidak percaya. Because why? Kenapa? They don't have Jesus inside. Karena mereka tidak memiliki Yesus di dalam diri mereka. Until you get Jesus inside, you cannot have the faith. Sampai kita memiliki Yesus di dalam kita, kita tidak akan punya iman. Because once He comes in us, Karena sekali Ia datang ke dalam kita, the author will teach us, the author will guide us and put inside us the faith. maka Yesus yang adalah pencipta, pengarang iman kita, Dialah yang akan menaruh iman itu kepada kita. And then we'll be called as believers. Dan kepercayaan itu, sehingga kita disebut orang percaya. Hallelujah. Haleluya. So Jesus Jadi Tuhan Yesus came for several reasons. datang untuk beberapa alasan. But the 7 of them, Tapi 7 di the antaranya titles which is written in the Hebrews, dengan julukan yang tertulis di kitab Ibrani so we saw that. yang telah kita pelajari baru sekarang ini. Let's compile this. Kita akan kompilasi. Number 1, Nomor 1, Jesus is the heir Tuhan Yesus adalah ahli waris and atau we are the pewaris, co-heir with Him. dan kita adalah sesama pewaris bersamanya. Number 2, Jesus is the captain of salvation. Yang kedua, Yesus adalah, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan Yesus adalah kapten dari keselamatannya, tapi dalam bahasa Indonesia Yesus adalah pemimpin dari keselamatan. So He saved us.
Dialah yang menyelamatkan and He kita. guides us. Dia yang membimbing kita. The third one, Yang ketiga, He's the apostle. dia adalah rasul He's the apostle of all apostles. dari antara segala rasul. And when He's apostle, He creates apostles. Ia rasul yang menciptakan rasul. Okay, next one. Yang berikutnya, He becomes the author of salvation. ialah pencipta atau pengarang dari keselamatan. So we need to have Him Sehingga kita perlu memiliki so that we dia can experience the salvation. dan mengalami keselamatan. The next one, Yang berikutnya, He is the forerunner before us. ia adalah perintis atau pendahulu di depan kita. We follow His footsteps, we follow Him. Kita mengikuti jejak kakinya dan mengikuti dia. The sixth one, Yang keenam, He is the high priest. ia adalah imam besar. So we are all Dan kita Priest. semua adalah imam along with Him. bersama dengannya. The seventh one, Yang ketujuh, He is the author and finisher of the faith. ia adalah pengarang atau pencipta dan penyelesai dari iman kita. So you want faith? Jadi apabila kita menginginkan iman, Go with Him, adopt Him, and pergilah bersamanya dan adopsi dia ask Him to increase your faith. sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan minta dia untuk menolong kita mempunyai iman yang besar. Shall we pray? Mari kita berdoa. What is lacking in you, ask Him. Apa yang kurang dalam diri kita, marilah kita minta kepadanya. He will do for you. Ialah yang akan melakukannya bagimu. Today, Hari ini, maybe if you don't know about Jesus, mungkin kau belum mengetahui tentang Yesus. we see the reason, the purpose why Jesus came. Kita telah melihat alasan dan tujuan dari kedatangan Tuhan Yesus. So let's pray. Jadi mari kita And ask berdoa dan minta kepadanya. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. Everyone who are watching here, Setiap orang yang bersama kami berdoa saat make ini, them as co-heirs. buatlah mereka menjadi sesama pewaris bersama Tuhan Yesus. Sustain them as a captain of salvation. Pertahankan mereka juga menjadi pokok keselamatan. Be their apostle and lead them. Tuhan, dan jadilah rasul dan pimpinlah umat-Mu. Lord, in this world of temptations Tuhan, di dunia yang penuh pencobaan ini and sinful life, dan kehidupan yang penuh dosa, be their forerunner. jadilah pendahulu mereka. Be their high priest Jadilah imam besar mereka, so that they can be a priest along with you. sehingga mereka bisa menjadi imam bersamamu. And those who are lacking faith, those who don't have Dan faith, mereka yang kekurangan iman, Lord, give them a faith because you are the Berilah author of faith. mereka iman karena Engkaulah pencipta iman. Bless them, Father. Berkati umat-Mu. Whatever happened in this world for them, Apapun yang terjadi di dunia ini dalam hidup mereka, change everything because you Ubahlah. are the author of everything. karena Engkaulah pencipta dari segala sesuatu. We commit into everyone. Kami serahkan setiap orang ke dalam Every tangan. sickness, Setiap sakit we penyakit, rebuke in the name of kami Jesus. tengking demi nama Tuhan Yesus. Heal your people. Sembuhkanlah umat, Deliver your people. bebaskan umat-Mu. Every tumor, Setiap tumor, every unwanted things, hal-hal yang tidak maybe the berguna, virus, mungkin maybe the virus, bacteria, bakteri, whatever it is. apapun We itu, command healing in the name kami of perintahkan Jesus. kesembuhan atas tubuh umat-Mu. Lord, we pray Tuhan, kami berdoa, that you bless your people berkati umat-Mu and make them to be a blessing. dan buat mereka untuk menjadi Remove berkat. all the problems in the Hapuskan business, segala masalah in dalam their bisnis job, mereka, dalam in their pekerjaan, family, dalam in the keluarga, relationship, dalam hubungan, everything. semuanya. We bind everything and we cast in the name Kami of ikat Jesus. dan kami usir demi nama Tuhan Yesus. Bless them, Father, Berkati mereka as they Bapa. trust in you, Saat mereka menaruh kepercayaan as they kepadamu walk with you. dan berjalan bersamamu. Bless them Berkati and umat make them to be a blessing dan buat to mereka others. menjadi berkat bagi orang lain. In the mighty name of Jesus, Demi nama Tuhan Yesus yang oh Lord, besar. we pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen, amen. Amin. Shalom saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom brother and Tiba sister. saatnya kita akan memberikan yang terbaik. It's time to give the best. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Before we give, let us pray. Bapa kami yang baik, Dear kami Father, bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. we thank you for all the blessing that you have given us. Bapa, Father, kita kami memberikan persembahan we are going to give our offering, dan biarlah Tuhan persembahan kami berkenan di hadapan. and may you accept our offering. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Kami Father. mau memberi dengan sukacita. Accept our joy offering. Dan biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi.
and bless those who give. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Father. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus In the name of Lord Jesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. we prayed and thank you. Haleluya. Hallelujah. Amin. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be. No
Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham. Kiranya berkat Abraham, Let the blessings of Isaac. berkat Ishak, And let the blessings of Israel berkat Israel reach into every one of us. menyertai setiap kita. Let God make His face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu. Let God give you good health and long life. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang. Let God bless you Kiranya Tuhan and memberkatimu make you to be a channel of dan blessing. membuatmu menjadi saluran berkat. Let God lead you. Kiranya Tuhan memimpinmu. Let Jesus make you a co-heir. Dan biarlah Tuhan Yesus membuatmu menjadi sesama pewaris. And let Jesus be your apostle. Dan biarlah Tuhan Yesus menjadi rasulmu. And let Jesus be your forerunner. Bahkan pendahulumu, perintismu. And be your high priest. Dan imam besarmu. And be the author of your faith. Dan menjadi pencipta dari imanmu. And lead you and guide you. Yang memimpin dan membimbingmu. Let the love of the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita di surga. the grace and peace of Jesus, Kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. the leading of the Holy Spirit, Pimpinan dan bimbingan Roh which Kudus. in every one of us, Kiranya menyertai setiap and with all kita the saints of this dan world, menyertai orang kudus di seluruh until dunia Jesus comes. sampai kedatangan Tuhan Yesus. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Please share this important message Silahkan di-share pesan penting ini to your friends and relatives. pada teman dan saudara-saudara. It's available in the YouTube. Ada tersedia and, di YouTube, Facebook. Facebook. This is an important message. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.